बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक इमरान और आप देख रहे हैं कोरिया टॉक्स यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का वीलॉग है वो ट्रैवल वीलॉग है और आज मैं जा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2 साल के बाद पाकिस्तान छुट्टी जा रहा हूं और अल्लाह पाक खैर करे, खैर वफियत से ले जाए और मुझे उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो आज का जो ट्रैवल वीलॉग है वो शुरू करते हैं। मेरी जो फ़्लाइट है वो एमिरेट्स की है। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, यहाँ से तकरीबन टैक्सी से तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ से लगेगा इंचन एयरपोर्ट तक। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और अभी हम यहाँ से रवाना होने लगे हैं। मतलब कि सारे दोस्त तो काम कर रहे थे क्योंकि साथ अभी जाने वाला कोई नहीं था क्योंकि काम बहुत बिजी है और मुझे मजबूरन पाकिस्तान जाना था। तो अभी जो तमाम जो सामान वगैरह है वो मैंने टैक्सी में रख लिया और अभी यहाँ से हम रवाना हो चुके हैं। तो अभी यहाँ पे तकरीबन कोरियन टाइम के मुताबिक 6 हो चुके हैं शाम के और जल्दी इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट तो है रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो जल्दी निकलने का मकसद यही है कि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँच जाऊँगा, कोई सामान वगैरह का इशू होता है तो वो ड्यूरिंग टाइम वो मैं उसको कवर कर लूँगा। तो अभी यहाँ से हम रवाना हो गए हैं, तो अभी जाके मिलते हैं एयरपोर्ट पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी जो इंचन एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। अभी काफ़ी टाइम बचा है तो हम आराम सुकून से इंजॉय करके सुकून से अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट बिल्कुल सुनसान पड़ा है एयरपोर्ट यहाँ पे और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। इन भाई को तो आप पहचानते होंगे, ज़रा मुझे नज़दीक जाने दें। तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, इन भाई को आप अच्छी तरह कोरिया में जानते होंगे। ये कौन है? आदावर्ज मुस्तनसर भाई इस वक्त पहुँच चुके हैं। वहाँ में पता लगे सामान नहीं देना। ठीक है जी। ये देखें जी, क्रॉसिंग हो रही है। पाकिस्तान जाना आसान नहीं है। वही सफ़र करेंगे ना? 1 किलो ज़्यादा है ना? मैंने आगे 20 किलो घर निकाला है सामान। तू न गया है, मैं चौधरी ने पढ़ा। हाँ, गल ही ख़त्म। 1 किलो इसमें फालतू है, इसमें उम्मीद है कोई, इसमें कितनी होगी? इसमें भी 1.8 किलो फालतू है। खैर है, कोई मसला नहीं, छोड़ देंगे। हाँ, उसको उम्मीद है तो थोड़ा करें। देखते हैं। हैंड बैग 7 किलो लो है। लो है। हमारा कितना? अल्लाह अकबर। 7 किलो 14.7 किलो। कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसको निकाल के कितना है? ये ठीक है। 8 किलो बस, ये वज़न है। और कई लोग नाराज़ होते हैं यार, सामान नहीं लेके जाते हैं। देख लें, मजबूरी, बस फिर मजबूरी नहीं समझते लोग। अभी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मामलात हैं जो वो क्लियर हो गए हैं। सामान वगैरह का कोई इशू नहीं बना और जो तमाम चीज़ें हैं वो बआसानी क्लियर हो गई हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत सामान का इशू था, मुझे डर था कि शायद एक्स्ट्रा सामान है उसकी वजह से मसला करेंगे, लेकिन कुछ कर आके बस क्लियर हो गया। और अभी हम यहाँ से जाएंगे दुबई और दुबई से हम जाएंगे कराची। तो अभी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम रहता है और मैं पहले आ गया था और सारा कुछ क्लियर करा के तो यहाँ से अभी फ्री हो गया हूँ। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करते हैं और कुछ चेक करते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए। और अभी मैं यहाँ पे सीट पे बैठ चुका हूँ और आप सामने नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे बाहर का। और
سوشل ڈسٹینسنگ کا رول لاگو ہے یہاں پہ. ایک چیز خالی ہے سینٹر والی. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ لوگ آ چکے ہیں. ابھی تھوڑا بہت ٹائم رہتا ہے تو ابھی ہم ملیں گے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. اور الحمدللہ ابھی ہم دبئی پہنچ چکے ہیں. ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں اور اس وقت ہم دبئی پہنچ چکے ہیں ایئرپورٹ پر. اور اس کے بعد ابھی ہم تقریباً 3 hours یہاں پہ اسٹے ہوگا اور اسٹے کے بعد ہم یہاں سے روانہ ہوں گے کراچی کے لیے. اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دبئی ایئرپورٹ پر ہیں اور اس کے بعد کراچی کی فلائٹ ہے. اور دوسرا جب بھی آپ یہاں پہ دبئی ایئرپورٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو وائی فائی یوز کرنے میں تھوڑا ایشو آتا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو پہلے ہی اپنا ایک وی پی این انسٹال کر لیں. کوئی بھی وی پی این ہوگا تو وہ وی پی این استعمال کر کے تو اسے یوز کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ ابھی جو فلائٹ ہے اس کا گیٹ نمبر دیکھ لیا اور آپ جہاں پہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آپ فلائٹ جو پکڑنی ہے وہاں پہ جلدی جلدی پہنچ کے گیٹ پر تو اس کے بعد آگے گپ شپ لگاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل ہم یہاں سے اوپر جاتے ہیں. 1 منٹ اذان ہو رہی ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ جو فلائٹس ہیں وہ کنیکٹنگ فلائٹس ہیں تو اس وجہ سے یہاں پہ اکثر رش ہوتا ہے. لیکن جب میں کوریا سے انچن ایئرپورٹ سے آیا تھا تو وہاں پہ رش بہت کم تھا. اور لیکن آہستہ آہستہ وہ رونقیں بحال ہو رہی ہیں کیونکہ جوں جوں کرونا ختم ہوتا جائے گا تو امید ہے حالات بہتر ہوتے جائیں گے. اور ابھی چیک ان ہو گیا اور ابھی ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے اور امید تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے پلین میں. تو ملتے ہیں ابھی کراچی پہنچ کر. سفر اچھا رہا ہے ابھی تک تو کچھ ایشو نہیں بنا لیکن یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے تھوڑا احتیاط کریں جب بھی آئیں. تو ملتے ہیں ابھی کراچی پہنچ کے. دیکھیں یہاں تک تو اچھی گزر گئی ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا گزرتی ہے وہاں سے اسلام آباد کے لیے. اور ابھی یہاں سے بورڈنگ ہو گئی ہے اور ابھی ہم جہاز میں سوار ہونے لگے ہیں. اس وقت میں جہاز میں بیٹھ چکا ہوں اور ابھی یہاں سے ہم جائیں گے کراچی کے لیے. تو کراچی جا کے سامان بھی پک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام آباد کے لیے لوکل فلائٹ پہ جانا ہے. چلیے ابھی ملتے ہیں کراچی پہنچ کر. اور ابھی یہاں پہ سامان کلیکٹ کریں گے ہم. سب کچھ کلیئر ہو گیا, امیگریشن وغیرہ کلیئر کر لیا اور ابھی سامان یہاں سے کلیکٹ کرنا ہے. لوگ کھڑے ہیں سامان اپنا کلیکٹ کر رہے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. السلام علیکم. ابھی ٹیک آف کرنے لگی ہے فلائٹ. تو
الحمدللہ سب کچھ بہترین، سامان وغیرہ کلیئر ہو گیا تھا، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ سامان تلاش کرنے میں پتہ ہے آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ اسلام آباد کے لیے یہاں سے فلائی کریں گے اور انشاءاللہ خیر وافیت سے اسلام آباد پہنچ کے ملتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ فلائٹ لینڈ کر چکی ہے اور ابھی سامان وغیرہ نکال کے تو بیٹھ جاتے ہیں۔ We are at Islamabad International Airport. اور ابھی الحمدللہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اور سامان وغیرہ سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے۔ تو ہم اس وقت گاڑی میں پہنچ چکے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ بندے جو لینے آئے ہوئے تھے یہ بیٹھ گئے ساتھ